संडे स्पेशल आमर आज चिकेन बनुची चिकेन मैरिनेट होकर रही लेंबू हलदी लुण पकईदेनी पानी बाहर आगे सरिष तेल मुझे भिडियो सुट करने बुलूली तो एथर प्रथम दालचीनी गुजराती गुंड टे पकईदेव तेल गरम हो सारापर टे चीनी चीनी पकई सारा चीनी टे कलर उठे आम पिज पकईदेवा पिज जल्दी सीझापी लुण एड करदे जेहतु आम 2 जन हाथ भी सब चिकेन आनी लुण टे पकईदेवा राइस में कर देखिए सभी जेहेतु डिश तो आलू टमाटो काटिक रखी झीलता बाबा सब खेली टाइम लगे आसमती सब लुगा पड़ी खरा रखिए केते जोर से पड़ी खरा वेरी इंपोर्टेंट जब आप किसी नॉनभेज आइटम तैयार कर तो दालचीनी गुजराती को मैंने गोटे न पकई टे छेचिकी पकईले स्मेल भी तार बढ़िया आसे टेस्ट भी पूरा बढ़िया लगे आदि आप चिकेन कर तो चिकेन धोई सारी टे हलदी सोरिष तेल लेंबू चिपुड़ी देवे तो मांसटा जल्दी फुटब ना चिकेन फुटबनी चिकेन टे सीझी वाशिंग मशीन में पानी टे रेडी आसे आप पुणी कथा हूँ झील को देखो ये झील तो बाबा सहित खेलुची हाय कर दियो हाय हाय कर दियो खरा केमती कर तो काली दिल्ली बहुत जोर से बाहर वर्षा होता देखो खरा केमती लुगा भी पकेबार अच्छी सुखेवाई टे सीम करदे ब्राउन हो आसला चिकेन लुगाटा सुखेदा तो काली जो वर्षा होता बहुत सारा झीवर बाबार मोर सब लुगा रही जाइए आम चिकेन है पिज तो हलदी पकईद अल्प हलदी पकड़ अल्प हलदी गुंड भी पकईद अल्प लंका गुंड पकईद पेस्ट मसलाटा हो सारापर टमाटो आम एड करदे पानी दे
ତାକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇଯାଏ ଏତେବେଳକୁ କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହିଁ। ଖାଇ ସାରିଲାଣି ବାକି ସେଉ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଢକ୍କନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହି ମସଲାରେ ଯେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ କରିବେ, କିଛି ବି ସେଟା ପକାଇବେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପକାଇଦେବେ। ଆମେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଟିକେ ଟିକେ କଷିଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମସଲା କଲାବେଳେ। କାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା କରିଛି। ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ହାଲକା। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇନି, ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ସିଝିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖି ବାବନ ଦେଖି ଗୁଲୁ ବାବା ଜାଣି ବାବା ଗୀତ ଗାଉଛି ଛୁଆ। ଏଇଟା କରିଦେଲି ଚିକେନ ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଛି। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଥର ରୁଚି ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଆଳୁ କାଟିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଝିଅ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲି ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ। କଷିଗଲା ପରେ ଚିକେନ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତ ହବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମସଲା ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ମସଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ମଟର ମସଲା, ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଯେମିତିକି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, କିଛି ଯାହା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଛେଚିକି ପକାଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଲି। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଚିକେନ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମସଲା କଷିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି। ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝିଅର ଖିଚୁଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଖୋଇଦେବି। କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି।
कलरटा केमती आसी आउ कमेंट करी कहि आपण मन घर आज संडे रे कोन होची तो पानी बाहर स्टार्टिंग हो गलानी तो तो बाबू आम ड्यूटी जीवे 3 शिफ्ट खराटा केमती कर सब फूल गछ सब लगाई तुलसी गछ फूल गछ लगी फाइनाली चिकन कषा रेडी झोल